Dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas kuhamo pileću juhu s tjesteninom. Klasično jelo koje paše u svako doba godine, a posebno kad vam treba nešto toplo, domaće i fino. Za pripremu će vam trebati oko sat i 20 minuta, ali od toga je otprilike 50 minuta čekanja dok se juha lagano kuha. Krećemo s povrćem. Nasjeckamo jednu srednje veliku glavicu luka, 2 mrkve i 1 do 2 stabljike celera na kockice. Ovo je standardna povrtna baza. Zatim pripremimo meso. Prvo skinemo kožu, nemojte ju baciti, iskoristit ćemo je kasnije. Zabatke odkostimo tako da zarežemo oko kosti, povučemo nož ispod i pažljivo izvadimo. Koristim pileće zabatke jer su punijeg okusa, ali ako više volite možete koristiti i bijelo meso. Ako ostane malo mesa na kostima nema veze i one idu u juhu za dodatni okus. Meso narežemo na kockice koje lijepo stanu u žlicu. Krenimo kuhati juhu. Kožu stavimo u hladan lonac i pečemo je na srednje jakoj vatri dok ne postane zlatna i hrskava, a mast se otopi. Ako koža ispusti previše masti, dio odstranite. Na pilećoj masti pirjamo luk, mrkvu i celer. Malo posolimo da brže pusti vodu i dinstamo oko 4 minute uz povremeno miješanje. Dok se povrće prži, posolite i popaprite hrskave košice i uživajte u domaćem pilećem čipsu. Dodamo začine i malo koncentrata rajčice, promiješamo i ubacimo meso. Pržimo kratko, oko 2 minute, dok lagano ne promijeni boju. Zatim dodamo kosti koje smo ranije odvojili i zalijemo s otprilike 1,5 litru vode ili pilećeg temeljca. Kad juha zakipi, poklopimo i kuhamo na laganoj vatri oko 40 minuta. Ako želite bistriju juhu, samo odstranite pjenicu koja se stvori kad juha zakipi. Nakon 40 minuta otklopimo, izvadimo kosti i ubacimo tjesteninu i grašak. Kuhamo dok tjestenina ne omekša. Ja osobno volim kad je juha gušća s više tjestenine, ali vi prilagodite količinu svom ukusu. Za kraj kušamo juhu i po potrebi prilagodimo začine. I to je to. Ova juha je kompletan obrok, ne trebaju ništa sa strane. Tjestenina lijepo upije sve okuse juhe, pa je svaki zalogaj pun i bogat. Ako vam se video svidio, ostavite like i pretplatite se za još ukusnih recepata. Dobar tek!